Praise the Lord. Bisasi manu khan, amni khan sob pi kau jiwan phal thakibo koi gana bisas ase. Itia bi sai thaka mula channel sai thaka khan do gole do last tak sai dibi aro share kuribole na pawribi aro like subscribe kuribi mula channel de support kuri na rakhibi support kuri thakibi hotai jisu krista laga kotha hi loi gana aibo. Itia bi abani aro moi phal kam kura humoide abani ge kuch jaga de hulebi rejected আপনি কে রিজেক্ট করা লাগা টাইম বি আহিব আপনি কে মানুবরা হাসাবি হাসাই দিয়া লাগা টাইম বি আহিব পারে আপনি কে খিং লাগালা টাইম বি আহিব পারে আপনি লাগা কিসা মানুবরা কোয়া লাগা টাইম বি আহিব পারে হইলিবি আপনি আৰু মই কিতিয়া বি মন ছুতু নহইব লাগে কিতিয়া বি মন ছুতু নহব লাগে আপনি আৰু মই কিলে গুলা আপনি আৰু মই ভাল কাম কৰা দেখা নিমিতে হি মানুহ চকু চুলে মানুবরা খিং লাগে মানুবরা কিসা কব without any reason manu prithibi manubra apani aru moige hasai dibo pare muijo laga chukuli maribo pare kisa kobo pare hasai dibo pare holebi apani aru moi kitia bi mon chutu no hobo jisu christ abi tai etu prithibi de thaka time de tai bra phal kam kra dikhi gena manu tai ge bisi suku chulishe tai ge kistai laga kisa marishe without any reason eku reason jisu christ abra eku kaldi kra nai holbi manu bra tai ge king lagishe tai laga kisa koishe tai ge insult kurishe jisu christ ge etu nisna apchi apani aru moi ministry kura time de phal kam kura time de manuge moram kura laga manuge motat kura laga phal kam kura na phal rasta de ja humoi de na bishi apani aru moi ge suku chula laga bi ahibo de manu moi jon ge suku bi chulibo kisa bi kobo insult bi kuribo hasabi hasai dibo bulibi kitia bi apani aru moi mon chutu no hobi John chapter 15 verse 18 de sai gina jaile jisu christ abre mohan ge kwa laga ase de if the world hate you remember that it hate me before that hate you koi gana likhina ase jisu christ abre mohan ge kwa aji abani aru moi phal kam kra moi de jisu christ laga kam kuri gana pera humoi de na manu bra hase lebi manu bra mohan ge hasai de lebi manu mohan ge suku chuli lebi manu mohan ge king lagi lebi manu mohan ge insult kuri lebi kitia bi mon chutu no hobo kile gure jisu christ mohan lagote ase aro dunia manubra jisu christ prithibi de thaka dem debi eku reason na thaka ge jisu christ ge king laga ase aro jisu christ ge reject kra laga ase aro jisu christ laga kisa kwa laga ase aro jisu christ de king laga ase de etu nimide aji abani aro moi phal kam kura humoi de kiman duk ahlebi kiman mohan laga opore mohan ge hasai dilebi kitia bi abani aro moi mon chutu no hobo etu nimide itu jisu christ abra mohan nimide mohan ge kwa laga itu John chapter 15 verse 18 do hotai apni aro moi mon te rakhi gena kitia bi backslide no higena kitia bi nekiri gena achibi kiman ishor laga kam kurina ministry kuri gena perai se manu apni ministry kura humoide apni aro moi ministry kuri gena tai nimide sacrifice kuri gena pera humoide kam kura humoide अपने के सुकु चुला थागिले भी अपने के अगेंस्ट करा थागिले भी अपने के किंग लगा थागिले भी अपने के इंसल्ट करा अपने के हासाई दिया थागिले भी कित्या भी मन छुतु न होबि दे गना इदु ईश्वर ला कथा र मान हताय मन राखि गना मन डांगर होई गना ईश्वर लगते ही ठीक रिलेशन राखि गना महान एनाका থাকিব দে গই গনা কিমান ভাল মানুখান আৰু কিমান ভাল কাম কৰি গনা থাকি আছে কিমান ঈশ্বৰ লগা কাম কৰি গনা থাকি আছে এটো জন chapter 15 verse 18 হতাই মন ৰাখি গনা মহান ভাল বা ঈশ্বৰ লগা কাম দ কৰি গনা মানুহৰ কিমান ৰিজেক্ট কৰিলেবি কিমান খিং লাগিলে কিমান হাসাই দিলেবি কিমান কিসা কৰিলেবি মন দুখ নহব দে বেকস্লাইড নহব দে গই গনা Christian believers khan aji abani aru moi lago opore manu king laga manu ba reject kora laga time pongchile bina ishor ge hi thanks gana itu verse the bible verse the man ishor laga kotha de man mon pithor de rakhi gana hotai pratna takat pra ishor logo te relation thik thakibo de gona mon chutu no hobi de gona aji abani manu ba reject korise gona mon duk thaki as naki manu ba reject korle bi jesu christ ara abani ga reject kora nai manu ba king lagile bi apni phal kam kora humoide apni phal kam kora dekhi gena manu ba apni ke king lagile bi na apni ka hasai dile bi na jesu christ ara apni ke blessing de asde manu ba apni ke kiman hasai de apni laga atma aro apni iman tak uthi ase itu nimide kidia bi mon chutu no hobo de koi gena
mon dangor thagi wole nimide itu chisur koisa laga kotha ro khata pra koide ase hunna khan sob upore chisur koisa pra hi ashirbat kuribi aro itu video do narokhi kina last tak sa khan do isor pra hi apni khan upore bless kuribi aro itu chisur koisa laga nam de khata pra janai de ase thank you so much god bless you all